Hola jóvenes, me da muchísimo gusto saber que están aquí de vuelta con nosotros el día de hoy, listos para continuar con la gran historia de Xenoblade Chronicles 3. Pero antes de iniciar quiero decirles algo demasiado rápido, únicamente para que sepan que el formato de la grabación del juego va a cambiar. Ahora estaremos grabando únicamente la historia y la reacción que estaremos tomando en cuenta y los gameplays que tengamos contra los jefes o algo que tenga que ver con las misiones heroicas. Fuera de eso, no estaré grabando muchísimo gameplay porque me di cuenta que el gameplay toma mucho más que las cinemáticas. Y hablo de que nos llevamos muchísimo en gameplay que cinemática. Así que, si les gusta el contenido, los invito a que nos den like, comenten, se suscriban, porque eso ayudará a que esos videos lleguen a nuevas audiencias. Ahora sí, sin más que decir, ¡iniciemos! Bueno, como prometí, vamos a estar yéndonos directamente a la historia. Estaremos jugando únicamente la historia, no directamente la historia de ahora en adelante. Y no solamente eso, si hay algún rumbo de gameplay o algo así en el camino, o sea, tener que explorar mundo abierto para llegar al próximo segmento de la historia, vamos a simplemente brincarnos directamente a la historia para poder ver más cosas. Así que van a entender a qué me refiero con eso. Así que vamos a darle de una vez, vamos a correr. Si se dieron cuenta, ya cambiamos de clase, de hecho. Let's go. They were literal clods, man. Nobody's actually died. Who are you doing that for? Land's got no tact. Do too. Is about atoning. Riku, what you saying there? Why are we seeing them off? I know they were only hollow vessels, but ultimately, we chose to fight and kill them. And nothing can change that fact. Even if there's no one to actually see off, we have to atone for that. In nutshell. Oh, I see. Atonement, huh? Hey, is his dad okay with this? It's kinda... Yeah, he doesn't mind. Alright. Guess you're all weirdos. Still, kinda strange. I wonder when it all started. I couldn't tell you exactly when, but I would surmise it started out as a kind of process for the upkeep of the world. Sounds like a crazy kind of process. This is all going way over my head. Quite simple, actually. It gives a sense of security, lets you think your dead friends are looking out for you from above, alleviating feelings of guilt and of loss. That's how I understand it. Yeah, okay, but ain't there plenty of people who don't care about that? What matters is that it is there. You don't need to pay attention. You don't need to do anything. But the way it is designed, if you think about it, it just works. We are told our life is born from the Queen, and to the Queen it returns. However, that's only if you make it to your homecoming. But what of the others? What of those who fall on the battlefield? Nobody knows. Where do they go? Seeing motes rise into the sky serves to dispel any unease. You end up believing, well, they're going somewhere. But where is somewhere? The Queen's place? No clue. You what, mate? That's kinda non-committal for you. Disappointed? Nah, not fussed. No lo había pensado de esa manera como lo está diciendo aquí el joven Tyon. No lo había pensado para nada, de hecho. You lot, why are you making that stuff out here? Colony's got a perfectly good kitchen.
out of commission, apparently. Somebody made a real mess of the place. Hold on a sec. Sorry, Mio. Ay, pobre Lance. If we hadn't done what we did, chances are we would have all been dead by now. That's why we... It's all right. Everyone understands why. You were really brave, Senna. Really? You're not just saying that? Nope. Meh. This real thrill of travel. Excitement mounting. Seriously, Noppon can be a bit too easygoing. Everyone deals with things in their own way. Is that right? And why are you acting all normal? It was Yoren. He looked just like his old self. I suppose you think you're the reason for that, do you? Huh? In that case, I'm telling you to drop it right now. So Yoren turned up. That alone isn't so bad. Course it is! Figuring out why it happened. That's what we should do. What do you mean, why it happened? The reason we became Uroboros. The reason the world looks like this. It's all connected. I'm sure of it. Or maybe you just want it that way. Better than being stuck in the past. I won't. I can't. I'll never snuffing forget. No había caído en cuenta que el más afectado iba a ser Lance. Se me fue por completo ese detalle. In those bodies, but the moats still rose. So that means I knew it. The dead don't think anything. They don't speak. But survivors speak for them. To celebrate their life and death. That's why I'm here. Eso es triste, ¿eh? Lance, we are still alive. It ain't like you to sulk like this. Piss off. Noah bust your chops? Maybe not, but I'm getting warmer. Uni, for spark's sake, read the room. Hard pass. Look, Lance, I was there too. No one's asking you to forget. Noah's just saying, move on. Noah. He's always a step ahead, eh? You know he's an officer. He's closer to it all than we are. To the ones who are gone. Being left, it ain't easy. I know. Still, I don't want to disappear.
Yeah. Yeah, you're right. Oh, ¿qué vas a hacer, Not güey? like we can afford to go just yet. Me da miedo cómo está resultando todo esto de parte del juego, Sé cómo son los Xenoblade. Puedes ir para arriba, ir mejorando, y de repente pasa algo malo. The Agnian commander bites the dust! I'll kill you! He had 2 months to go, and you mutters killed him! Sea Guy, forgive me. What's going on? All dead, all done. Ah, did you hear those dulcet death throes, though? See, Guy, forgive me. Forgive what? Why is she apologizing? Ugh, humans! Such useless pawns. So I win then. Nauseating. Might we infer from that, N? Is there naught here but these vulgar pleasures? Huh. I see why you would feel that way. But you have not the luxury. Say what you mean. Pleasures and sorrows, meetings and partings, their roots are the same. Tolerance of existence is at the heart of them all. You want me to frolic with them? You shall find there's no such thing as luxury in this world. Everything buds from but a single thought. That you yourself are here is proof definite thereof. You need not understand. You can simply remain as you are. That is enough. Hay algo muy raro en esto. Y ese personaje N se me hace muy intrigante. Aunque me hace recordar a cierta persona ahí del Discord. Pero hay algo mal. Hay algo aquí. Y mi intuición casi nunca falla. Mínimo en videojuegos nunca falla mi intuición. Por ende me he dado cuenta que si algo está mal, algo está mal. Y aquí acaba el capítulo 2, 3. Mira, cuánto desastre. We all have secrets deep within. Memories we can never erase. Difficult experiences. It's just a distant dream of mine right now. But if we can just reach out to each other, even a little, we can tease out those delicate shapes. Then, with time, our bonds will grow stronger until one day. Ay, es que algo malo va a pasar. No me engañan a mí, neta, no me engañan. I know something's gonna go on. Mira un Gundam.
¡A la bestia esa cosa gigante! ¡Jin! No, es el enemigo de Ethel. It's rising. We're getting more light. This is Colony Delta. That smoldering Cameron. His valor is stuff of legends, but we can win. We're gonna make it. Consúl, sir. Right, all troops, full advance, and don't let up. Don't let a single life slip from your grasp. Confiaste, mi hijo. Huh? What the? What's that for honest? Listen here. You've done well to come this far. But now, smoldering Kamaravi takes the field. ¿Voy a tener pelea de Mega Swords en este juego? No way. He let us think we had them pinned. But really, we were the ones that were trapped. Spark this! Everyone, pull back! Full retreat! We gotta leg it before... Parece un Blade este güey. Y me hace recordar a cierto Blade de Xenoblade Chronicles 2. A cierta persona, ¿eh? Just who are you? Perhaps a guard, perhaps not. Well, well. Smoldering Kamaravi. Your name is no mere affectation. A consul? No. You're... ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El... No, neta, ¿el qué? ¿Qué podría ser más arriba que un cónsul? ¿Un príncipe? ¿Un rey? ¿Un rey? ¿Podría ser un rey? ¿Sí? Todo listo. Pues adelante. ¿Cómo siguen nosotros ahora? Entre esos túneles del demonio y el paseíto, por los rápidos, estoy perdidísima. Vaya, a paseíto. Vaya que no tengo ni pajolera idea de dónde estamos. Por eso no te preocupes.
El comandante Isher nos proporcionó todos los datos topográficos necesarios. Mola. Qué buena onda el comandante. Debido a la cantidad del agua que desciende de las montañas de Uraya, el terreno resulta bastante accidentado. Quizás sea mejor mostrarnos simplemente hacia dónde tenemos que ir en lugar de estar explicándolo todo una y otra vez, ¿verdad? A mí me vale, muéstranos el camino. Confiamos en ti, Tayon. Este es el fondo de la catarata. Veamos si podemos llegar al nivel intermedio. Nuestro objetivo debería ser alcanzar una altura mayor que la de la colonia Lambda, ¿verdad? Eso creo, sí. Para llegar al nivel intermedio tendremos que ascender mientras rodeamos la catarata. Entendido. Hora de marcha. ¿Al final has podido hablar todo lo que querías con el comandante Isher? Más o menos. Me alegro. Espero y sí haya podido, ¿eh? Vámonos. Si mal no recuerdo para qué salía que había una misión. Para acá. Vamos a revisar nomás esta misión. Se me hace que posiblemente sea una misión del héroe ahí. Bueno, parece que se encuentra por este lado la misión por lo que estoy viendo. No estoy seguro si... Aunque parece ser arriba, ¿eh? Sí, definitivamente es ahí arriba. Bueno, Nemo, vamos a tener que continuar rápido. Los voy a... vamos a adelantarnos rápidamente ahí para la historia. Y ya luego vemos esa misión, no pasa nada. Ahorita nos vemos, chicos. Bueno, revisando el mapa parece que realmente lo vamos a tener que pasar directamente por ahí. Así que vamos a ver qué misiones y qué es lo que nos tienen dado, ¿no? Porque parece que es algo muy importante y creo que nos vamos a enfrentar a... Ay, no. Bueno, vamos a ver. Eso no es bueno, ¿verdad? No sé qué tanto tardamos, digo, tenemos un chorro de curanderos aquí. Y ahora que lo pienso, no le preparé las habilidades a ella. Bueno, ni aquí. Vamos aquí con Lance. Y vamos a ver cómo estamos aquí. A ver. Este me siento mucho mejor. Recuerden hacerla, siempre llevar a cabo lo que es la arte de combinación, ¿eh? Nunca se les olvide eso. Ay, ahora sí, eso es lo que quería ver. ¿Eso fue todo? A lo mejor con una buena combinación se puede hacer algo mejor ahí. Esto vale de su arte. Pero me sale porque hay una misión aquí. ¿Qué será? Bueno, ya empezaron con las fusiones ahí, con los Megazords. De hecho, para ser enemigos de nivel 40 realmente no parece que nos afecten muchísimo. Y explosión. Permite 173 es algo, pero vamos a dar la fusión de arte y la cadena. Ok. Por ahí tengo algo que podría utilizarse bien y servir más que nada, ¿no? Tiene buena resistencia al ataque físico al parecer. Un 50-50, puede hacer una brecha, ataque frontal. Tenía medio rara dando la vuelta ahí. Me gusta, perdónenme, pero soy un poco raro en toda esta cuestión. Ahí está. 146 y nos permite un dragón desatado.
Fíjate que me gusta cómo se mira eso. ¡Oh, la bestia! No, bro. Tranquilízate. Pobre mujer, ni siquiera ha tocado el piso todavía. Bueno, ¿sabes qué? Ya, ¿qué le...? No hay nada que pueda hacer para salvarle la vida. Sí, no hay nada que pueda hacer para salvarle la vida. Me da mucha risa que está dando vuelta como si fuera un yo-yo únicamente. Damn. 10,000. Tranquilízate, mija. No, aquí va a acabar todo. Sí, aquí va a acabar todo. Vamos a ver qué tal nos sale esto. Yo creo que elimina radio, empujón, defensa etérica y ataque frontal. Sí. Si se dieron cuenta, casi todos los ataques que hice ahí estaban curando. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, solita se lo buscó. Acerca de Sequoia. Oh. Parece que era como una sumisión o algo ahí. Quedan 3 enemigos aquí, ya nos encargamos de Sequoia. Este amigo no va a sobrevivir. Yo les dije que este güey no iba a sobrevivir. Él intentó enfrentarse a lo que no podía. Pero va. Vamos a correr hacia la historia. Parece que la misión es donde yo creo que es. Y estamos viendo un dragón ahí. Y no me está gustando esto. Ok. Pasa nada. Si lo teníamos con este y recarga mediante autoataques, que frena la defensa del enemigo. Y tenemos el golpe escudo con máxima tensión, que aumenta el daño infligido en un 20. Ok, sí, ya la teníamos perfecta, sí es cierto. La persona a la que le íbamos a modificar es a... Ok. Honestamente no sé qué es la superación, pero vamos a darle. Que sea un buen golpe con empujón ahí. Y tú deberías hacer con empujón, de hecho. Y este que baja la defensa, deberíamos de ponerlo con... Yo creo que debemos hacerlo con atracción de rabia. Y con avalancha. Y así ya seguimos poquito mejor, a mi punto de vista. Vamos a ver qué onda. Me da como que... Ay, ¿es que este se volvió Monster Hunter? ¿Por qué hay un dragón aquí? Oye, es la historia, sí, es la historia. Yo pensé que íbamos a hablar con él. Esperaba un poquito que fuese el dragón ese de Xenoblade Chronicles 2. El Gramps. Aunque lo simules un poco, parece un poquito. Quiero ver si la combinación que le pusimos a escena funciona, Igual creo que sí es. Creo que sí es el que uso usualmente, Ahora brinco hacia atrás. Ah, no, me está viendo a mí.
Ahora voy de vuelta con ellos. ¡Ah! ¡Eso no es bueno! Es que vi que todo el mundo tenía defensa acá y en Chukis y yo allá bien escondido sin nada, ¿no? ¿Pero qué es superación? ¡Ah, su mecha! Ay, ¿de qué te sirve tener escudo, loco? Vamos, Lance, si podemos. ¿Será? ¿Pero es que qué es? Neta, no sé qué es. Bueno, sea como sea, el pobre dragoncito, le estamos partiendo la maceta. Aire en coma, cura en portal. Pero es que no hace casi nada. Creo que todo el mundo siempre los ataques aquí directamente. Aunque sé que ya es lo que han estado haciendo todo el rato, pero... Let's go. Vamos a hacer un cuerno impactado. ¡Pam! Me encanta ese golpe. No sé por qué, pero se mira bien precioso. Tenemos un total de 99 y lo terminamos con superación y empujón. $136, algo es algo. Me reactiva uno en teoría eso. Y me reactiva uno que no debía, pero todo bien. Bien. Vamos a hacer una Curling Factor. 71, es perfecto. A mi punto de vista esto es perfecto. Lo combinamos con este que sería ataque frontal. Yes, sir. Es un 99 y terminamos con Mio aquí haciendo un derribo y ataque imperial. Ay, un poquito más y ha sido 150, todo bien. Wow, es que es muy buena clase esa. ¿Por qué pura gente de curación? Chinteguas, Sena, Uni, Tyon. ¿Todo bien? Con Tyon le hacemos perfecto, mi punto de vista, ¿eh? Y ataque frontal. Aunque en teoría todos son ataque frontal, pero aquí tenemos uno perfecto porque me hace la reactivación y me permite el movimiento Uroboros. Ah, sir, ahora sí. Yugo. El de Yugo es buenísimo. Ojalá, güey, Bien, que los demás se encarguen de bajar o impactar o ataque frontal hacia adelante, cosa derecha. Perfecto. Aire y coma. Aquí no creo que se logró. Ataque frontal. Uy, pobrecito, le cargó el payaso bien bonito. 174%. Let's go. Pues si no lo han visto, igual lo dudaría mucho. Damn.
Nobody can with us. Would you just die already? Porque hay que ser tan violentos con un dragón. Hey, can we do something about this sparking noise? How would I know? Just cancel the interlink or something, I guess. It only starts after an extended period, after our bodies start to heat up. To me, it sounds like a warning for something. A warning? What do you think will happen if we leave it? Huh. I don't have much desire to find out. Think it's something dangerous? Well, it can't be anything fun. You expect balloons and confetti with that noise? Maybe not. ¿Qué sabes, Noah? ¿El consumo de tu propia vitalidad para poder mantener el Uroboros? Oh, too bad, Jay. Looks like that backfired on you, didn't it? Better be prepared for the consequences. Really? I was only interested in putting in an appearance. You're making it sound like I took some huge risk. Oh, come on now, guys. Jay's been on the bench all this time. I get why he might be a little stimulated by a bit of drama. Well, it was pretty dramatic, I'll give you that. You seem pleased with yourself. P.O. N wants to see you. Does he now? Is it our turn to shine? I don't know. I've got zero idea what's going through his brain sometimes. Not even you? I'm sure M could tell you. Not that she's shown herself recently. What could it be? I do hope it's something fun. Let's be off, though. Right, yo! Have a good one. Ok. Ok. Eso no es nada sorprendente. Pero, ¿quién es M? P.O. El otro se hace llamar O por sus nombres. P.O.M. ¿Serán por sus nombres? Owen. ¿Estás cansada? Un poco. Ese último monstruo ha sido intenso. Pero estoy bien. Es cierto que durante el combate todos hemos abusado de nuestras capacidades como Uroboros. No importaría dejar los vínculos durante una temporada. Lo mismo digo. ¿Y no podríamos intentar combatir sin vínculos? Eso conlleva riesgos de otro tipo. Menores quizá, pero riesgos al fin y al cabo. No hay que diseñarlos. Tenías que arruinarla. Sí, estamos todos agotados. ¿Por qué no buscamos un lugar donde descansar? Me parece que hay un sitio adecuado un poco más allá. Pues entonces, adelante. Repondremos fuerza ahí. A la orden, jefe. ¿Todos siguen de clase? ¡Ay, Tyon, por nada! Bueno, después de una ardua batalla en el camino del lago para poder llegar al área de la historia, al fin fuimos capaces de avanzar, de hecho. Fue un poquito más pesado de lo que esperaba. Pero ya estamos aquí. Campamento del Peñasco. Suena como Puerto Peñasco de acá de Sonora. Como sabemos, siempre es importante la higiene cuando se hacen aventuras, porque uno nunca sabe qué enfermedades puedes agarrar por no limpiar.
Y obviamente vamos a cocinar algo porque los muchachos están muriendo de hambre. Alcanza para estos dos. Yo creo que vamos a darles estas unas chicharrillas. Ñam ñam. Aunque puedo comprarlas con estas, ¿verdad? Ahora que recuerdo. A darle unas judías bratijugosas. Uy, parece que son patas de rana, esas cosas. I couldn't eat another bite. Quiero ver cuánto nivel fuésemos capaz de subir si le pongo ahorita. Es bastante experiencia adicional la que tenemos, créanme. Si nos quedamos atascados, tengo ahí suficiente para salir. Nomás quiero ver qué onda con esta misión aquí sobre acerca de Sequoia. Tío, el alcance de tiro de Sequoia era flipante, ¿no? Por mucho que nos moviéramos, siempre nos cayó una salva de disparos brutal. Por lo que he oído, antes prefería el combate cuerpo a cuerpo. Igual eso explica por qué era tan buena a la hora de mantener las distancias justas. Pues menudo cambio, ¿no? Parece una movida súper difícil. Quizá contaba con que ibas a reaccionar así, Lance. Bah. Sequoia también es una consumada agente secreta. Antes de la batalla es capaz de meterse en la cabeza del enemigo. Le habría encantado la de Lance, grande y espaciosa, como una buena acústica. Con muy buena acústica. ¿Qué dices de espaciosa? Cabeza tucán. Además, al final le hemos dado la suya. Venga, no te enfades. Colonia Norte ya parece menos amenazante. Sigamos así. Que sí, que nadie te ha pedido un discursito para levantarse el ánimo. Y no me cabrearía si Uni cerrase el pico. ¿Alguien está de buenas? Bien. Dejemos que los chamacos descansen un poco. Ah, there you are. I don't want to mither, but aren't you on tent duty today? Oh, I'm sorry, I forgot. I'll head back and... Huh? ¿Por qué la cara? Finished. Ah! We already packed it all up. Then what was the point of telling me? Don't you have better things to do? Hey, you owe us one. I'm just joking. Are you okay? What do you mean, okay? These last few days, it's been a lot, right? That's why you're concerned? Yeah, you got it. We were worried. Your problems are our problems. Just because someone says they're doing okay, doesn't mean everything actually is fine with them. You know, there's a word Al fin alguien entiende. Busybodies, all of you. Now, Tyan, that is completely uncalled for. Huh? You two really must be bored stiff. Good grief. Everyone needs to let off steam. Is my life that entertaining to you? Sí. I'll allow it. Hey, that watch. Our lifetimes run for 10 years only. But this pocket watch has already lived for longer than that, by being passed from Nimwe's hands to mine. What Guernica said to us on that battlefield? I don't know what you made of it exactly, but frankly, to me, it was a load of nonsense. Not even enough to push us together. But that's changed. If Nimwe's life is represented by her dreams, then in remembering those, I carry her life with me. Perhaps now, I can give a purpose to my life. She'd live on if I were to pass her dreams on to others, right? Heavy. Also, I've done some thinking. If I had just, say, 10 more years, no, even 5, with just a bit of borrowed time, how many more memories could I fit inside this little pocket watch? And that's why you're here now? That's half of it. What's the other half, then? Oh, well...
In fact, just forget it. Oh, come on. You've already told us that much. Might as well give us the whole story. This is just not the place or time for it. That's all. Lame. Still, it was a nice chat. Dreams in objects. Huh? What? Thanks, Tyon. We came here to cheer you up a bit, and got food for thought instead. Oh, sure. Anytime. Debo decir que al principio Tyon me caía mal, pero mediante la historia ha ido avanzando. Tyon me ha estado cayendo muy bien el personaje, completamente. Would you believe it? Muy bien me ha caído. Tenemos una subida que manejar aquí. Así que... ¡ay! Déjenme, me encargo de subir rápido. Se me olvidó decir que me encanta el atuendo para... mira. If you're having a hard time, Mimi, I'll be more than happy to carry you. Ahora decía, me gusta muchísimo el atuendo de Tyon como mini chefcito. Ok, el camino fue un poquito más largo de lo que esperaba, pero al fin ya hemos llegado. Bueno, es que me desvié, honestamente, me desvié muchísimo, pero o sea, ya llegamos, es lo importante. Oh, cinemática. Is that? That's Keves Castle, all right? First time seeing it? Yeah. Same level of elaborate as Castle of Agnus. Can also see great sword on left. Are we going through with this? No. I see it's far too risky now. The area will be under strict guard. But downslope, we could go via the forest. Mac to Wildwood, huh? Doesn't sound too bad to me. Es que algo está mal. Dudo mucho que no sepan dónde estamos. Pero serio, o sea, que sea Nia. No lo sé, he estado teniendo muchísimas dudas con estas cosas de la historia, sobre los personajes, sobre lo que está pasando. Yo ya no sé qué está pasando, pero quiero seguir sabiendo, quiero seguir descubriendo, quiero seguir averiguando con ustedes. Pero ya estoy en un punto que ya no sé qué creer. Oh, well, never been this far in before. Me neither. The last time I had an audience with the Queen, she had come in person to the war front. Vale, vamos a ver en esta aquí. Ya recordé dónde lo vi entonces. Ya recordé dónde lo vi. Forness forward, Armies Colony 4. Reporting in as ordered, Your Majesty. It has been some time, hasn't it? Ma'am, I'm elated to find you in good stead, Your Majesty. That you would grace us with your presence is an honor above my station. We can dispense with the stiff preambles, Ethel. En? Mom. En? Consúl En. That's him. En. The head honcho of Keves y Agnus himself. Okay. The Golden Consul. What is that? The Annihilator. The latest weapon in our military arsenal. It utilizes breakthroughs in application of the annihilation effect. You've harnessed it.
Not only is its power without equal, it has another exquisite benefit. Let me show you. What, you mean right here and now? Indeed. This will be its finest hour. La colonia 4. The Urian Mountains. A terrible shame. Her Majesty has a soft spot for them. Espérate. Please do not think ill of me. ¿No es donde estábamos? Según yo estábamos en esas montañas. Qué poder tan devastador. Horriblemente devastador. Entonces cada vez que se llena el reloj de arena o reloj de esa cosa... Ah, no estábamos. Ay, gracias. Y nos acabamos de mover de ahí, ¿verdad? What was that? Just thunder, innit? Brighter than any lightning I've ever seen. Still ringing in ears. Where did the light come from? No idea. But this can't be good. Es que no es nada bueno. Tomemos en cuenta que esto no es nada bueno. El simple hecho de lo que está sucediendo. Ay, no, ¿qué hay que decir? Tenemos que destruir esa cosa porque si no va a ser un problema demasiado grande para todas las colonias. Todas las colonias numéricas y alfabéticas que podamos imaginar. What incredible power. Its effective range has no discernible limit whatsoever. What are you? I'm saying an attack like the one you just witnessed can be delivered anywhere. So you mean to use this weapon against Agnus? If you were to use this, then what about the clocks? Who said anything about using it on Agnus? Mom? The next target will be this. Colonia 4. ¡No! Don't do it. Don't do it. No tiene sentido que ataque a esa pobre colonia 4. Ellos no tienen la culpa de nada. No, no me hagan esto, por favor. What's this? Ay, no. Ese lugar se me hace un poco reconocido. Yo creo que lo he visto antes. Ahorita que voy teniendo en cuenta. Ay, no. Entonces significa que si regresamos a Colonia 4 ya no está. ¿Ya no va a estar? Let's get it done snappy. Don't worry, I'll handle it. Quiero investigar, pero no quiero averiguar. Algo le van a poner. Algo le van a poner de condición. Algo le van a poner de condición. No pueden destruir Colonia 4 así nomás. Ay, pero Xenoblade, claro que pueden. ¿Rearmaremos Colonia 4? No sé, la verdad, ya no sé qué pensar. Me da miedo. Ay, no pienses, no sobrepienses, no solamente rífatela. Tú sigue avanzando la historia, no pasa nada. Nadie en Colonia 4 va a morir, ¿no? ¿Cómo crees? Let's get it done snappy. Safest colonies with me on the job. ¿De qué es ese seguro? No creo que sea el lugar que estoy pensando. No soy bueno con los nombres de los lugares, Xenoblade Chronicles 1 y 2, pero sí recuerdo por imagen.
Derríbalo. Derríbenlo. Nadie lo va a derribar. Ah, se durmieron todos. Ah, no los puedo despertar, ni me voy a mazo. ¡Derríbenlo! Bueno, ya vi que no la van arriba. ¿Quieres saberte? Too easy. Come after me, and that's what you get. If only you didn't charge off on your own. That's what you get when you let your heart win. Watch the moss, guys. Mind you don't slip. Whoa. Yeah. Oh. He says, falling flat on his ass himself. Oh, yeah. Bloody hilarious. You're always taking the mick out of me. Noah. Huh? Did you say something? Oh, don't come crying if you fall. You seem like you're a million miles away. Lot on your mind? Yeah, kinda. Mio! Thank you. Are you okay? Yeah, I just lost my footing for a second. I'm okay. For now, I'm okay. For now? Are you not feeling 100%? Nah, nothing like that. I'm totally fine, promise. Like I said, I just missed my footing. If you start feeling worse, just say. I don't want you hiding it. You're a kind man, aren't you? I'm just being polite. Whoa! ¡Oh! Y claro, Lance tiene que llevar los golpes siempre, ¿verdad? So what was on your mind earlier? Yeah, that light. I was wondering if it had anything to do with us. You think maybe... could it have been something that Mobius did? Huh? We know that they're hunting us. Tyon, you told us before that our consoles were actually the same. Yeah, I did say that. After that, nobody said so, but we were all thinking it. The war between Agnus and Keves and the consoles. Or rather, Mobius. They must be connected somehow. It could be that all the fighting, it might be that it's all orchestrated according to Mobius. And to them, Uroboros only spelled trouble. Since we keep wrecking their flame clocks and all. They must really hate us messing with their stuff, I guess. So we're one big thorn in their side. It does stand to reason that's why we're their targets. But it doesn't tell us anything about why our colonies fight. Any theories? Not as yet. But I figure, isn't discovering that our real objective here, right? If we seek out the city, maybe we'll find answers. One way to know. Ir a la ciudad. Qué enfoque de ojos tan extraño, ¿eh? Estoy casi seguro que este lugar sí lo conocemos. Y si mis pensamientos son los correctos... No sé por qué siento que este pertenece a Xenoblade Chronicles 1. Is that? Wonder if there's another way somewhere. Huh? This is new.
Es que vamos a pelear contra esta cosa. Solamente quiero distraerme un poquito de la mente porque siento que algo malo va a pasar en cuanto pongamos un pie ahí. Me da como que un cierto no sé qué. Derríbelo. Perfecto. Ay, Lance, tú y tus cosas. Mío, golpe de escudo. No me hagas caso. No me hagas caso. Just do what you gotta do. And I was the MVP. You were all thinking it. Vamos a desviarnos rápido más por esto. Es que no estoy seguro si esta parte de Xenoblade Chronicles 1 o el 2 lo he visto antes. Obviamente lo he visto antes porque se me es muy familiar, muy reconocido este lugar. Y sé que si DC está viendo esto se va a enojar conmigo porque se me fue el rollo. Wait a minute. Sí. Sí. Mi mente estaba donde creía que era. I've seen these ruins before. Man, those Mobius mooks, they make my feathers stand on end. Ending people's lives like it doesn't matter. Oh, what a sick joke. Their word for people like that? Know what Nopon say? No idea. Tell us? Super villain pon. Riku, what does that mean then? It be the extreme bad guy. Ah, I think I get it. Meme? What's up, Manana? Then, on Noah and Mio and friends, supervillain pon. Era eso lo que no quería pensar. Labeling. Because friends used to end lives also. That not make them supervillain pon? I mean, it's not like we ever had a choice or anything. It was them or us. So when no choice, not fall under definition then. None of us ever fought because we wanted to. It's just how it worked. How people worked. And the world. So, world is supervillain pon. Huh? Since it make everyone do nasty things. World is bad guy. The world is bad. Huh, I never thought of it like that. Now that you mention it, what in the world are we even here for? I wouldn't strain your brain too much. Sounds like you have. What gave you that idea? Cut the snark, just tell me. The end point of it is suicide. Say what? If you don't want to hurt others, you'll end up denying your own right to survive. Eventually, you come to the conclusion that the world may well be better off without your presence. The only resolution then is to erase the self, to die. See? Pointless. Isn't that taking it too far? No tiene sentido. The world doesn't just vanish because you've closed your eyes. What? The moon. Think about it. Why is it that the moon shines? Just because we're watching? Of course not. Even if humans were gone, it would shine on, illuminating the land beneath. And yet, we're the ones that give meaning to it. We say bit dim tonight, or looks brighter than usual, eh? Similarly, we can now imbue the world with meaning or change it. It's a privilege we were lucky to obtain. And that's the power of Uroboros. We're obliged to use it. We can make a difference.
So we don't become supervillains. That's one thing to aim for, at least. Right? It's another thing to see it for yourself, eh? Mientras estábamos caminando, sí me brotó esa pregunta, ¿eh? ¿Nosotros realmente somos los buenos? ¿O somos los malos? ¿Podrías tomar en cuenta eso con el ejemplo de Xenoblade Chronicles 1 y Xenoblade Chronicles 2? Va a spoiler aquí. Y hablo de que va a spoiler. Van a ser como posiblemente unos 2 minutos de spoiler aquí. En Xenoblade Chronicles 1 al final nos Shulk es el que decide tomar el deseo para crear un mundo mejor donde no haya alguien tomando una decisión por nosotros y todas esas, ¿no? O sea, que no haya una guerra entre dos titanes, en pocas palabras. Creando un mundo donde el conflicto no exista en sí, se podría decir. Y ese mundo podría ser un efecto así como este. Podría decirse de esta manera, ¿no? En Xenoblade Chronicles 2, el deseo de Rex es, en pocas palabras, la unificación del mundo y poder ver la belleza de ellos. Y O sea, no me voy a meter en mucho detalle para no dar mucho spoiler ahí. Entonces, ¿qué tal si el deseo de estos dos? ¿Qué tal si todo lo que ocurrió en Xenoblade Chronicles 1 y Xenoblade Chronicles 2 crearon este mundo ocasionando muchos errores continuos? Donde ahora por nuestra culpa este mundo está siendo afectado y no hay manera de cómo salvarlo en sí. No sé, son cosas raras que estaba pensando por ahí. Pero bueno, fin del spoiler. Eran esas dos cosas nomás que estaban en mi mente ahí y no sé, o sea. You sure we're going the right way, guys? Well, it's a path at least. Looks like it's going to be a real pain getting through here. True, but we don't have the luxury of loitering. Well, I don't see any other road to take, so let's just get this over with. Ya sabía yo que había algo aquí. Who are you? Oh, te parece mío. What the? An ambush! Oh my god. ¡Es hermosa! La necesito en mi equipo ya. Misionero va a venir mi equipo. No, necesité mucho tiempo antes. Aunque sigan. Ay, pobrecita, no quiero golpearla. Pero bueno, no me queda de otra, como que no pueda. Zion, what the hell? Bro, ¿dónde estás? A la vez se tumbó Cena en mal momento. Rico banana. No. Me di cuenta muy tarde que lo habían tumbado. Ni modo.
muchísima vida aquí. De hecho lo hice muy mal. Lo tenía perfecto, voy cayendo en cuenta que lo tenía perfecto para la desprotección lateral. La regué. Y bien bonito la regué. Ninjas, son ninjas. Ni modo, con eso mínimo lo logramos. 103, perfecto. Cargan. Ataque valeroso. Ah, bueno, no fue así, ¿verdad? Uroboros time. Reactivación, perfecto. De vuelta a la acción, todo bien. En ese caso yo creo que la persona que va a dar el último golpe vendría siendo Tyon. Sí. Perfecto. Mínimo ya con eso tenemos suficiente para poder encargarnos un poquito de ella. Bajarle más la vida. Oh, toda. ¡Oh, su mecha! Me parece más que ya la está sufriendo ahí. Yo no fui. Bueno, sí fui yo, pero no fui. ¡Yugo! Mission complete. Ninja, Angela, vengo en son de paz. Hola, Juniper. Bonito nombre. We just want to pass through. We're not looking for trouble. Come on, guys. What's your problem? Juniper, Imogen's at her limit. She can't keep going. Huh? Spark! And we could have had their life too. So close. That's very unfortunate. We'll have to retreat then. What was all that about? Juniper! Weirdos. Noah, what's wrong? I was just thinking. About that archer? They seem quite the formidable opponent, to be sure. That's true, but there was something else about them. Say, you don't think... Those soldiers' flame clocks. They might be getting low. Oh, come on, Noah. You'd better not be thinking of offering your assistance. Yo sí. It's hard to put into words, but something's off. What, and you think we have time to be traipsing around on this whim of yours? Sí. It really bothers you? Mucho. Yeah. Give it up, Tyon. Once Noah's like this, there's no stopping him. Oh, why do I bother? Besides, Noah's intuition's usually pretty on the mark. We could just take a look. A tiny little peek? Fine. I can see no amount of reasoning is going to dissuade you. However, if it turns out to be nothing, we head straight back and move on. Sí, jefe. Sí, lo acepto. That's fine. Okay, let's move. We should be able to catch up to them if we follow their tracks. Ustedes saben cómo va a ser esto, ¿verdad? Noah, you know how folks are when their flame clock runs low? They'll come on us like starved beasts. Yeah, I know. But I can't just turn a blind eye.
keep you safe and snug. Por suerte todavía faltaba esto para ti. A ver, de momento. Todavía generar por artes por 50. A la pez va a ser un chorro de rabia. Advanced cooldown. Speed demon. Ok, ya con esto se me hace perfecto. ¿Qué más aquí? Ah, los complementarios, ¿verdad? Rabia general, la cultura de las artes. Que mis olas de ética, todo lo que tú quieras ahí. Yes, baby. Vete. Oh. Y los poderes, sí es cierto que no sabe el poder. La velocidad de recarga más 40%. Que blanco te ataca, tu amigo no sea un guardián. Ah, ok. Y tu inventario porque no me gusta cómo se miran las cosas así. Bien, perfecto. No recuerdo cómo era para seguir el rastro de los Agnes. What in the world is this device for? Sé que se movieron por aquí, pero... ¿Cómo era esto? Do exactly as I say. I'll take point. Ahí está. Bien, les informaré de cualquier cosa. Denme un momento. Judging by how the tracks stop here, it seems that this is where those soldiers passed through. Sí, de hecho, es lo que estaba pensando. Si fueran inteligentes... Ya vi la colonia. Ahí está atrásito. Ahí está atrásito. Through here? But how? Doesn't look easily traversable, does it? Yeah, I can't see us getting across there anytime soon. We could always take a detour. Look, this way. Yeah. Thanks, Tyon. Like I said, we can't afford to be hanging around here. Come on, we haven't got all day. Vamos rápido. Don't worry, we'll make it fast. Remember little so-and-sos sliding down here on a rope? De hecho, parece que es demasiado rápido el camino este. I wonder if they could teach me to do that. Pero algo me dice que me hace un poquito tardado por los enemigos. Bueno, no mentía cuando dije que iba a ser tardado el simple hecho de dar la vuelta. Sí hubo bastante enemigo aquí. Hubo como 4 o 5 simgutanes por ahí que querían pelear y yo les di la pelea de su vida. Les dije, Tarzán no es suyo, Tarzán es mío. Y gané. This is crazy. There was a colony here? ¡Hola, Júpiter! Ah, no, Juniper. That's right. This is an abandoned colony. Please listen to us. We didn't come here to fight you. We can free you from your flame clock. Free us? You don't have much time left on yours, do you? We can help you with that, so if you just... Stop attacking you? Yeah. Alright. I'll hear you out. No, eso fue fácil. Thank you. Como que no, tampoco se lo esperaba. Please, come in. ¿Ah? ¿Hospitalidad o emboscada? Can't let our guard down. ¿Qué creen? ¿Hospitalidad o emboscada? To add more names. Hola, Júpiter. Not a lot of people around. Yeah. It's quite unlike any other colony. Even for a place this tumble down, the people here seem so resigned. Les voy a quitar su cosecha. Yeah. It feels like it's completely cut off from the outside world. Tal vez eso pueda ayudar para la colonia número 9. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir para nosotros la pequeña Juniper. ¿Por qué tengo en la mente Júpiter? I've seen a few colonies with dwindling flame clocks before, but this one is especially bizarre. It's like they're not trying to survive here at all. Do you get that impression?
Back when I was stationed at Lambda, I'd heard rumors about Colony Tau. What did they say? That deep in the forest, there's a colony with some very peculiar customs and traditions. This is my first time seeing it in reality, but I never expected it to be so run down. Did you have any dealings with it? None at all. This is just hearsay from Commander Izzard. Anyway, we should hurry. Let's smash the flame clock and free everyone. It being an abandoned colony, we are continually starved of sufficient life sources. Wait. Are you the commander? That's right. Sorry, I failed to tell you before. I am Juniper, and it's my job to lead Colony Tau. If that's so, then surely you must know who we are. I'm afraid I know nothing. Ah. We have no need of such information. Juniper told us we'd welcome you in, whoever you might turn out to be. So, that's the rule. We don't ask questions. But you attacked us back there. Our scouts told us about some monsters in the forest they've never seen before. So, we sent them out on a hunt. But then they bumped into you en route. They must have figured it'd be more efficient to get you out of the way first. Though, contrary to our plan, we were made to retreat. Oh yeah? What about your consul? Where are they hiding? I told you, this is an abandoned colony. Our consul rarely visits us. You're in such a strange situation. All the more reason to get you out of this predicament. I think you guys are getting the wrong end of the stick here. It's true. We aren't afraid of Colony Tau's flame clock running out. All it means is the end of our days gazing at our ever-diminishing supply. But you could die. Uh-huh. As if we just let you waltz in and break our flame clock. And we all have to perish someday. If our lives should expire, then we'll sink into silence, darkness, oblivion. Abrazados a la muerte que no le temen. We'll return to the earth. Yes, but you can't just... The land will take us, and we will simply be. That's how it is at Colony Tau. No one will ever think of us, and yet here we are. Slowly but surely, we are withering. We don't always find the nutrition that we need to live. If Colony Tau cannot accumulate the vital flames it needs, then it proves only that we were too weak. And in nature, the weak are destined to perish. The logic would dictate that nature is pushing you to become stronger. If we set you free, you won't have to worry about all this crap. We neither worry nor fear for what may come to pass. We've already lost so many of our friends and allies. And every time we return to their bodies to the earth, such will be our fate. What's the point of fearing the inevitable? We know we're gonna die. What's wrong with us living the way we always have? But how do you live without hope? It will spell the end of the story that our predecessors weaved for generations. A tale cut short. I won't argue that it feels a little melancholy. In that sense, if we were to be freed from the flame clock, then... Juniper! Bad news! Tell me? The monsters are coming straight for the colony, and they already took one of us down! No. They came all the way here. We'll join you! Good to add more names. ¡Ostras! Vamos a ayudar a esta colonia. Curandero, sálvelo a él. Juniper, we need orders. This is perfectly fine. We'll defeat them right here. Juniper, what are you? No te preocupes, no hagas caso. Ask us later. Exacto. We'll back you up. Thank you. I'll fight to the best of my ability as well. Here we go! Tan raras son esas criaturas. More names. Eyes over here! You're a lifesaver. They're set up for a fall. ¡Oh, su mecha! ¡Sí, son peligrosos!
Ok, sí hacen mucho daño. Gracias. Levántate. Perfecto. Ok, mira, cuando pensé que íbamos a pelear contra ellos, no esperé que iba a ser tan pesado. Ah, gracias. Se convirtieron. Es lo que les iba a decir. Pero bueno, si eso es lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo nosotros también. Eres una atacante sanadora. Es una atacante sanadora. Desde aquí estoy notando. No te dejes conmigo, mío. ¡Ya! Uno más. Cena, ¿dónde estás? Aquí estás. Ay, no, me quedé sin. Olvídalo. Iba a curar, iba. En cuestión de términos del pasado. ¡Vamos, chica! A tu máquina. Ah, está a punto de hacer el ataque supremo, superación para mostrar la fuerza que tenemos aquí. Yes, sir. Thank the flames. I'm so glad we made it in time. I'm so glad. Again, accept my thanks. We couldn't have done this without you. Don't worry about it. I suppose it's strange of me to talk about the laws of nature when I fear losing my friends. Sí. Not at all. No, digo no. That seems like the most natural thing of all. When you told me that you would release us from the flame clock, I thought that if you really were telling the truth, it would make life easier. No estamos bromeando. But at the same time, I began to hate the fact that I was looking for a way out, looking up at our clock, seeing the life ebbing away. I'd already accepted my fate, and letting go of that status quo, wretched though it was, after so long, I was scared of what might happen if we did. Juniper. Noah, your words at the time seemed so appealing to me. I could not destroy the collective efforts that became the colony and everything it represents with my own two hands. But then you said you would destroy it for us. We'd be guilt-free. If that isn't appealing, then what is? You must have been aware of how tragic it is to simply await death. That's why you invited us, isn't it? Even now, I'm not afraid of dying. But I hated the idea of losing those I hold dear. Te queda mucho tiempo de vida, por eso no tienes miedo. When I saw my friend lying there, I remembered what you told me, and for a brief moment, I felt the grip of fear. I felt so weak and helpless, yet at the same time, I didn't want to let go of my dear friend. El güey está agonizando tras ustedes. Estamos hablando de esto ahorita. So I must have closed myself off. I stopped thinking, closed my eyes, and covered my ears. Perhaps I was simply waiting for the inevitable release. Even so, we have to keep thinking. That's right. Even if there are things we'd rather not see. And breaking out of your shell, scrambling in desperation for a way to escape despair. That you've defended this place for so long. Why? Because you're strong. And once you're no longer shackled by the rules of the flame clock, you can accept a different reality. You can become stronger still. I know it. We can. Yes. You can. It won't be easy, far from it. But we'll help you. Juniper, it's your call. We've made it this far thanks to you.
Yes, I suppose so. If there is a possibility that you can release us from the clock, then please. And if not, it's not like anything's changed. Very true. If you can't break it, I can live with that too. Nothing changes without a reason, without a cause. Perhaps this event will teach me to see things in a new light. Déjenme abrazarla, pobrecita. ¿Cuánto ha perdido? Here we go. I see acceptance is actually surprisingly easy when it comes down to it. I think it probably is, yeah. I'm sorry if this seems rude, but could I ask another favor of you? Sure. I'd like to learn much more of the world, become a stronger individual. Ah, vente. Sí o sí te iba a llevar conmigo. To that end, is there any chance I could accompany you? Véngase. What do you say, guys? Véngase. We could certainly do with someone of Juniper's caliber. Yes. It'd be reassuring to have you on board. You're very welcome to join. Is your colony gonna be okay, though? Can they get on without you? Colony Town needs to undergo change too. We need to extend our knowledge and grow. So I'd like you to take me on a trip, somewhere far away, and show me something new. A journey of discovery, huh? I guess that's another thing we need in order to grow. Might be an idea to send some of our younger recruits out too. Could be a good lesson. It's time to breathe new life into our colony. Let us break free from the chains that once bound us. I guess I'm still hanging about though. Can't have us all gallivanting about the place. Your consul really doesn't bother to show up, huh? Even after we broke the flame clock, you think they'd know? Better this way, if you ask me. Still, we shouldn't rule out the possibility that they'll make trouble for you. If something happens, you tell us immediately, okay? Sure, can do. We'll be counting on you. Well, we don't have all day. I think it's about time we made tracks, no? You're right. Time to move then. Well then, everyone. Ah, don't worry about us. You know we can handle ourselves. We'll prove that Colony Tau can be so much more. Yes, I'm sure it will be. Off you go then, skedaddle. The colony's staying right here, waiting for your return. Qué lindo. It's a pleasure. Clase acechador. Atacante. Inflige poco daño a un objetivo, pero controla la rabia. Procura que los aliados aprovechen los campos de los suplementos de artes. Competencia que el grupo ha aprendido de Juniper. El arte de fluir que aprendiste gracias a Juniper te permite cancelar artes entre sí, sin necesidad de usar artes de fusión. Si cancelas un arte con éxito, se rellenará un poco... Oh my god, es neta. Ok. Y en el PC sí vas a venir en el equipo, niña. O sea, ¿que eso se equipa solito? ¿Verdad que sí? Quiero calar. Tengo que ver si se equipo solo. We've made some new friends. Ocupo un enemigo. Acá arriba hay un enemigo. Solamente necesito que saber si eso se equipó solo. We've made some new friends. Here we go, guys. I'll follow your lead. Butterfly blade! Up the attack. Keep them coming! Hey, you barely left them today.
¡Sí, seguimos! ¡Sí! Más ataques, más velocidad. No tienen ni idea de lo que me acaban de dar, en serio. No tienen ni idea de lo que me acaban de dar en este juego. Pero bueno, chicos, por el día de hoy hemos llegado al final del episodio. Es algo totalmente nuevo lo que estamos haciendo. Eso de solamente estar grabando directamente la historia. Y me sorprende porque lo que originalmente hemos tardado como 3 horas en hacerlo, hicimos en 1 hora y media. La mitad del tiempo lo que tardábamos en hacerlo. Cosa que me gusta, No más que, o sea, yo llevo como que 2 horas aquí grabando. 2 horas y cacho. Pero aún así, el video no va a ser muy pesado para ustedes. Y realmente, si les gustó este método, por favor, díganme. Para seguir haciéndolo de esta manera o seguir haciendo método largo. Ustedes dicen y ustedes controlan qué sucederá. Así que por el momento, yo me despido, chicos, y nos vemos la próxima. Chao.